Oh, hello guys! It's me again at pupunta kami sa mall. At let's fix my hair muna guys. Pangit ang hair ko. Pangit naman siya. Uy! Kala mo yung tikin yung dahan charot. Ayan. Kasi nga, ikukwento ko sa inyo kung anong gagawin namin. Mag-mall. Hindi ko alam pa nang gagawin namin. Basta sinabi lang nanay ko. I mean, mama. Naman din. Nakapangit talaga ng hair ng aling mainalis niya dito. Aling makulit. And so, magpapabango na tayo. Ito pala, Valley pala. Ang gagamitin ko. Ito siya. Bango. Ipapabango tayo. At kakataas ko lang naman maligo. Kailangan natin dito. Yan, ito pala siya. Buti na lang guys, walang sugat yung leg ko. Kasi minsan guys, mayroon sugat. Ito pala siya. Bango guys. Wait lang guys Kukuha na natin ng aking ipit. Pasensya nyo na kung medyo madumi ang aking kwarto. I mean kwarto na yun. Wait guys. Medyo haggard na nga ang ating. Yan. Yan siya guys. Mag-antay na lang natin dyan. And 3, and 2, and 1. So, i-ano na lang pala natin guys. Search ko dyan. Ito ba yun? Oops, ando. Kakatapos lang kasi. Kawawa naman sa baby ko. Huwag niya lang kasi nila maingay guys. Andun naman sa TV. Hoy! Andun o! Oh, diba? Oh. Payos natin. Kawawa man. Surprise! Ginawa mo yan, Chumi. Should we take out a surprise? Yan. Okay, let's say our special rhyme. What in your box? What could it be? Do you want to take something out? Lang guys, ayusin na. Ay! You say Ew, out. baho. Take it Ayusin natin. out. Oops. It's a pretend pink bubble. Yan guys. Bubblegum. Can you pretend to stick it to your nose? Where is your nose? Where's your You nose? said it! Yeah! Pretend to stick it to your nose. How about your elbow? Where's your elbow? Good job! Whoa! How job, about your Mati. shoulder? Hey guys. Yes! Stick it to our shoulder. Should we try to put it on our Let's head? go guys. Let's try together. Okay. 3, 2, 1. Pretend to sneeze together. Let's try. Oh, may buksan. Ay, yung jacket ko ma. So, ayan na guys. Hi ka dyan ma. Oh, hello guys. Mahay ka ma. Ayun, pupunta kaming mall. Yun na yung ground. Pababa kami. Ito yung pinindad ko. Dito kami. Alam nyo na yan guys. Siyan guys. Okay, let's go na guys. Wait. So, ayun na guys. Ayan nga yung building natin. Natching ako guys. Babahin ako. Guys, tayo natin. Pretty. Ano ba yung walis? Hmm? Ako?
Grabe ka mo. Ba't tayo magsading mamaya? Ba't Sige. ka nagpapangusin na? So guys, sasakay na kami Uber. Dapat ako dyan. Oops. Yan guys. So guys, andito na kami. Di ba mama? Yan guys. Papatin na din. Ito kami guys. Guys, nasa TV. Hindi ko, ano? Hi kayo, ma-hi ka. Hi, host. Mga ka-zozo. Mama ko yan, guys. Diba may pag pinagmanahan naman, diba? Nang ano katabaan? Hindi, nang maganda. Ha? Oh? Tinanong mo. Guys, andito na kami, guys. Sun, guys. Here na, guys. So, asan tayo unang pupunta, ma? Mama? Saan? May bago, guys. Oh, may bago. Ayan, guys. Wait lang, guys, ha. Tabus. Ayan. Guys. Tayo muna. Napili mo ako gift dito, ah. May lock yung mini, oh. Ha? 59 lang. Saan? Tapos hindi pang lock. Hindi, pang baby to. Maghanap tayo. Wala dito, ma. Iba to, pang garden. Tara. Ito, guys. Mama, bilad mo daw si Mateo din naman na laruan niya kasi yung pumunta daw tayong bumili, sabi, bakit wala naman kay Mateo? Puro, sabi niya, nagalit si Tito Pao. Bilhan mo na ako. Yes, sige. Ma, fridge oh. Ma, pang fridge mo. 55 na lang. Yan, nagagalak mo. No? Bakit ito na? Hindi yung pang fridge. Hindi. No? Mama? Wait lang, guys. Guys, abangan nyo to, guys. Iba-vlog ko to. Mga unboxing. Sige, guys. Wait lang, guys. So, yan, guys. Guys, bibili muna pala kami dito. Hindi ko alam kung magbibili o magbibiling. Guys. Guys, wait, guys. So, guys, dito na nagtatapos ang aking vlog. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!